हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टेशन 143। तो पिला माने आज आम पढ़ा जाऊँ पिला माने आज आम पढ़ा आम ओडिया व्याकरण अष्टम श्रेणी। ठीक अच्छे। पाठर नाम है देख पिला माने कौन अच्छी प्रथम अध्याय भाषा परिचय। ठीक अच्छे। पाठ टिके लंबा होइछि पिला माने। ठीक अच्छे। पाठ लंबा अच्छी तेणु आम यहाँ को पार्ट पार्ट करिकी छोट छोट पार्ट करिकी आम पढ़ा। ठीक अच्छे। तो मो यहाँ को 6टी पार्ट रे डिवाइड करी। ठीक अच्छे पिला माने। तो जो माने भी मो चैनल को फास्ट देखुंत प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करंतु आउ सब्सक्राइब आउ बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दिंतु जहाँ फल न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। ठीक अच्छे। मो भल भाव में बुझाइबा चेष्टा करी तुम मैंने निश्चय देखु। ठीक अच्छे। वीडियो स्किप न करिकी लास्ट शेष पर्यंत देखु। ठीक अच्छे पिला माने। चलो आज आम पढ़ा भाषा भाषा परिचय। ठीक अच्छे। भाषा कौन केमिति ता आम डिटेल्स रे पढ़ा। ठीक अच्छे। चलो भिडियोटी डेरी नक आम स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे पिला माने। देख मनीष एक कथा कह जीव पृथ्वीर जेते जीव अछंती समस्ते निज मनर भाव प्रकाश करने को शरीरर विभिन्न अंग भंगी को माध्यम करती। पिला माने देख मनीष गोटे कथा कह जीव हाँ ना नहीं। पृथ्वी रे जेते जीव अछंती समस्ते निज मनर भाव प्रकाश करने को शरीरर विभिन्न अंग भंगी को माध्यम करती। देख शरीरर जिते अंग भंगी अच्छी पिला माने देख हाथ हो गोड़ हो आँखि हो मुंड हो जेकोसी जिनिस। ठीक अच्छे। अंग भंगी द्वारा कौन करती निजर निजर मनर जो भाव को प्रकाश करती। ठीक अच्छे। जमीती कि आम डाकी था हाथ को हल कि मुंड को हल कि आग को पड़ा। ठीक अच्छे। देख केतेक प्राणी अंग भंगी सह ध्वनिर प्रयोग मध्य करती। केतेक प्राणी अछंती जे कि अंग भंगी सह आउ ध्वनिर मध्य साहाय्य रे तांकर भाव को प्रकाश करती। ठीक अच्छे। जेपरी पशुटीए कि पक्षीटीए स्नेह प्रकाश कला बेले जेमिति अंग भंगी की ध्वनि करिथांती क्रोध प्रकाश कला बेले सेपरी न करी भिन्न प्रकार दर्शन करती। देख पिला माने जेपरी गोटे पशुटीए किंबा पक्षीटीए ठीक अच्छे स्नेह प्रकाश कला बेले जेमिति अंग भंगी की ध्वनि करिथांती। हाँ ना नहीं। ध्वनि कहले पिला माने शब्द जेकोसी साउंड को आम ध्वनि कही था। ठीक अच्छे। आग को पड़ा ध्वनि। ठीक अच्छे। क्रोध प्रकाश राग कला बेले सेपरी न करी भिन्न प्रकार प्रदर्शन करती। हाँ ना नहीं। सेपरी जेते बिले से माने पशुटीए किंबा पक्षीटीए ठीक अच्छे स्नेह प्रकाश कला बेले जेमिति अंग भंगी की ध्वनि करिथांती क्रोध प्रकाश कला बेले सेपरी न करी भिन्न प्रकार प्रदर्शन करती। हाँ ना नहीं। सेमिति न करिकी आउ अन्य प्रकार प्रदर्शन करती। हाँ ना नहीं। किंतु मनीष तार भाव प्रकाश करने पाई अंग भंगी सह जो ध्वनि प्रयोग करे से ध्वनि रे किछि नियम बा श्रृंखला थाए। किंतु मनीष तार जो भाव प्रकाश करने जो अंग भंगी हाथ किंबा गोड़ हो किंबा मुंड किंबा आँखि जेकोसी जिनिस ठीक अच्छे सह जो ध्वनि ध्वनि आम जो कथा कहूँ जो साउंड ठीक अच्छे ताकू ध्वनि कह जाए। तो से ध्वनि साहाय्य प्रयोग करे से ध्वनि रे किछि नियम बा श्रृंखला थाए। पशु पक्षी किंबा अन्य जीवजंतु को छाड़ी मनुष्यर नियम अच्छी बा श्रृंखला थाए। ठीक अच्छे। स्नेह प्रकाश कले ओठरे हस थाए। जेते बेले मनीष स्नेह प्रकाश कला बेले ओठरे कौन थाए हस थाए। हस ठीक अच्छे। हस समूह थाए। ठीक अच्छे। क्रोध प्रकाश बेले आखि बड़ बड़ हो जाए। जेते बेले आम रागी था आमर आखि कौन होता है बड़ बड़ होता है। हाँ ना नहीं पिला। दुख प्रकाश कला बेले आखिरे लुह आसी जाए। जेते बेले आम दुख करि था हाँ ना नहीं सेते बेले आम आखिरे लुह आसी थाए। हाँ ना नहीं। लुह आसी जाए मुंड हली जाए आंगुठी उठी जाए। ठीक अच्छे। एहीपरि विभिन्न अंग भंगी आपणा छाए होता है। एहीपरि अंग भंगी आम माध्यम द्वारा आम
ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକି ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ହଲାଇକି ଡାକିବା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାର ବା ଇସାରାରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ। ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ନାଲି ଆଲୁଅ ଦେଖି ଆମେ ଅଟକି ଯାଉ ଓ ନୀଳ ଆଲୁଅ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଉ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ନାଲି ଆଲୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଥାଏ ଲାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଟକି ଯାଉ, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ଆଲୁଅ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁଜ କଲର୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲୁ କଲର୍, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକେତ ଦେବାର କ୍ରିୟା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। କେବଳ ମଣିଷ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକେତ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଯଥା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ନୀଳ କିମ୍ବା ନାଲି ଆଲୁଅ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକେତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ନୀଳ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ କହିଲି ମୁଁ, ନାଲି ଆଲୁଅ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍, ହଁ ନା ନାହିଁ, ସେ କଥା କହିଲି ମୁଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏମିତି ସଂକେତ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତା'ର ମୁଖର ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଏମିତି ସଂକେତ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତା'ର ମୁଖର ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଧ୍ୱନି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସାଉଣ୍ଡ, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ଆମ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିପାଇଁ ସଂକେତମାନ କାଳକ୍ରମେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକେତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକେତମାନ କାଳକ୍ରମେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ବହି କହିଲେ ଯାହା ବୁଝୁ, ଖାତା କହିଲେ, କଲମ, ପାଣି, ପବନ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିଥାଉ। ଯେମିତି ଏହି ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କିତାବ, ବୁକ୍, ପୁସ୍ତକ, ଲେଖନୀ ଆଦି କୁହାଯାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆମ ଭାଷାରେ ଏଇଟାକୁ କଲମ, ପାଣି, ପବନ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଅଲଗା ନାମରେ, ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଅଲଗା କହୁଥିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଲେଖନୀ ଆଦି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ଯିବା ଆସିବା, ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା ଆଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ, ସେମିତି ଦେଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଆଦି ଏଇଟା ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନେ ଅଲଗା କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ନ କହି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାରରେ କହନ୍ତି ଓ ବୁଝନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କ'ଣ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବେ କି? କହିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କହିବେ, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ। ଏମିତି କହିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏମିତି କହିବା ଓ ବୁଝିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା, ସୁନ୍ଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହଁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ ବୁଝୁ। ଏମିତି କହିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି କହିବା ଓ ବୁଝିବା ଭିତରେ କେତେକ ନିୟମ କାମ କରୁଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଚ ଓ କ କହିଲେ ଚକ ବୁଝୁ, ଯାହା ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ, ଘୂରିପାରେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଯଥା ଶଗଡ଼ର ଚକ, ରେଲଗାଡ଼ିର ଚକ, ମଟର ଗାଡ଼ିର ଚକ, ସାଇକେଲର ଚକ, ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଚକ ଓ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଆମେ ଚକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯେକୌଣସି ଚକକୁ ବୁଝୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ। କୌଣସି ବାଇକ୍ର ହୋଇଥାଏ, ବସ୍ର ହୋଇପାରେ,
ठीक अच्छे शगड़ गाड़ी चक हो पारे रेल गाड़ी चक हो पारे हाँ ना नहीं अनेक चक को आम बुझी था किंतु च ओ क कहले चक खड़ी बुझू जहाँ साहाय्य कला पटारे लेखा जाए हाँ ना नहीं चक कहले देख हलंत मात्र लगे चक कहले किंतु तार अर्थ चेंज होची हाँ ना नहीं बदली जाऊँगी यह पुणी धला किंबा अन्य रंगर हो पारे हाँ ना नहीं धला भी हो पारे किंतु अन्य रेड भी हो पारे नील भी हो पारे जेकोसी प्रकार हो पारे हाँ नहीं जेकोसी प्रकार रंग हो पारे हाँ ना नहीं चक तेणु चकर उच्चारण नियम चक उच्चारण ठारू अलग हाँ ना नहीं तेणु चकर जो उच्चारण अच्छी जोटा आम चक को बुझू किंतु चक्र उच्चारण कहले आम सेटा कला पटारे जो चक लेखा जाए से चक को आम बुझू चक को ठीक अच्छे से चक को आम बुझी था एवं बुझिल पिला माने सेमिति हाथ को आम एक अंग बुझू एथिरे दीर्घ ई कार देले हाथी बोली एक प्राणी को बुझू हाँ ना नहीं देख हाथ 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 कहले आम कौन गोटे आम अंग को बुझू हाँ ना नहीं किंतु सेठिरे दीर्घईकार देले हाथी बोली एक प्राणी को बुझू हाँ ना नहीं पिला माने आमे ए सब को इच्छा करी तैयारी करना हो किंबा बदलाई पारिबा नहीं एटा आमे मनीष तैयारी करना हो हाँ ना नहीं एटा कौन एटा को कौन आमे बदलाई पारिबा कि नहीं बदलाई पारिबा नहीं ठीक अच्छे प्रत्येक अंचल से छोट हेउ कि बड़ सबुठी निर्दिष्ट केतेक नियम एमिति शब्द माने समय क्रमे तैयारी होइछंती छोट जगार हो किंबा बड़ जगार हो सबुठी निर्दिष्ट केतेक एमिति नियम भावरे तैयारी होइछि ठीक अछि एगुडी को सजेबार नियम व्यवहारकारी निर्दिष्ट भाषा गोष्ठी द्वारा स्वाभाविक भावरे सृष्टि होइछि हाँ ना नहीं देख पिला माने मु पढ़ा विद्यालय जाऊँगी यही क्रम को मु अच्छी जाऊ विद्यालय को पढ़ा बदलाई हेब ना हाँ ना नहीं ये ओडिया बदलाइले कौन एटा वाक्य हेब कि भल लगे ना हाँ ना नहीं किंतु इंग्राजी भाषा देख सेटा को बदला जाइए हाँ ना नहीं मु आग आसी हाँ ना नहीं सब्जेक्ट तापर देख कौन आई तापर देख हेल्पिंग भार्ब तापर क्रिया तापर ऑब्जेक्ट हाँ ना नहीं यहीपरि आसी किंतु सेटा ओडिया भाषा रे संभव नुहे किंतु इंग्राजी भाषा रे सेटा ठीक ठीक अच्छे देख जमी तो अन्य भाषा रे विशेष कर आम जानी इंग्राजी भाषा रे सजेबा ठीक किंतु सेटा आम भाषा रे भूल कहवा किंतु इंग्राजी भाषा रे आम सेटा को ठीक कहवा हाँ ना नहीं यही सजेबा नियम आहरी बदला जाई पारे ठीक अच्छे सेमिति बदलाई जाई पारे ठीक अच्छे पिला देख एथिरु बुझी हैला जे आमे जहा कहवा तार शब्द मानक गठन रे नियम अच्छी और वाक्य रे मध्य नियम रही एथिरु आमे जानिले जे आमे जहा कहवा तार शब्द मानक जो गठन अच्छी सेठारे नियम अच्छी से नियम अच्छी और वाक्य रे मध्य नियम अच्छी नियम रही एक निर्दिष्ट नियम मानी कहा जाउथिबा कथा को भाषा कहुए से जो शब्द आमे कही थाउ से शब्द रे गोटे अर्थ अच्छी जो वाक्य आम कही था से वाक्य गोटे नियम रही ठीक अच्छे तेणु यही निर्दिष्ट नियम मानी कहा जाउथिबा कथा को आम कौन कहवा भाषा कहवा ठीक अच्छे बुझिल पुणी मुहरे कहा जाउथिबा एही कथा को मध्य लेखा जाई पारे हाँ ना नहीं कहा जाउथिबा कथा को साइती रखिबा पाई अन्य समय रे देखिबा और देखाइबा पाई दूर रे थिबा निर्दिष्ट भाषा जानिथिबा व्यक्ति पाखे पहुँचाइबा पाई भाषार देखा जाउथिबा एही रूपटी लिपि लिपि आम क्या कहवा जो कथा को आम कही थाऊ किंबा लेखि थाऊ जो कथा को आम कहूँ से कथा को आम लेखिकी रखी थाऊ ठीक अच्छे साइतिकी रखी थाऊ आउ सेटा से लेखा को मध्य आम अन्य लोक पाखन को मध्य पठै पारिबा हाँ ना नहीं भाषा जानिथिबा व्यक्ति पाखे पहुँचाइबा पाई भाषा पुणी मुहरे कहा जाउथिबा ए कथा को मध्य लेखा जाई पारे हाँ ना नहीं आम लेखि पारिबा आम जोटा कहूँ से कथा को आम खातारे लिखि पारिबा हाँ ना नहीं कहा जाउथिबा कथा को साइते रखिबा पाई अन्य समय रे देखिबा और देखाइबा पाई दूर रे थिबा निर्दिष्ट भाषा जानिथिबा व्यक्ति पाखे पहुँचाइबा पाई भाषार देखा जाउथिबा एही रूपटी लिपि भाषार देखा जाउथिबा ए रूपटी लिपि ठीक अच्छे लिपि कहले पिला माने आम जो भाषा कहूँ सेटा को आम लेखि रखिबा जहाँ
ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଲିପି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ଏହା ସବୁ ଭାଷାର ନ ଥାଇପାରେ, ଏହା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଷାର ନ ଥାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଭାଷା ଏପରିକି ଆମ ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଲିପି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଲିପି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଲିପି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତ ଘଟିଛି ତାହା ଏହି ଲିପି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି, ତାହା କାହା ପାଇଁ? ସେସବୁ କାହା ପାଇଁ? ଲିପି ପାଇଁ, ଲିପି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଭାଷାକୁ ଲେଖି ହୁଏ, ରଖି ହୁଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖା ହୁଏ ଓ ନିଜ ପାଇଁ ନେଇ ହୁଏ। ଲିପି ଆମେ କହୁଥିବା ଭାଷାର ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଲିପି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା କ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ କଥା ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି କ, ଏ ଯେଉଁ କ କହିଲି, କ ହେଲା କ'ଣ? ଧ୍ୱନି। ଆଉ ଯେଉଁ କକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିକି ରଖିଲି ତାହା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଯେଉଁ ସଂକେତ ଅଛି କ, ହଁ ନା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଲିପି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ସାଇତିକି ଆମେ ରଖିଥାଉ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖାତାରେ ଲେଖିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଲେଖିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଲିପି କରୁ। ଲିପି ଆମେ କହୁଥିବା ଭାଷାର ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତି। ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଆକୃତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ କ, ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼ିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କହିଲେ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ, ତାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଲେଖିକି ରଖିଲୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କହିଲୁ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିକି ରଖିଲୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ରଖିଲୁ ତାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିପି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ଆକୃତି ଦେଖ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକୃତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଲିପି। ଏହା ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ପାର୍ଟ 1ରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପୁଣି ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3, ପାର୍ଟ 4, ପାର୍ଟ 5, ପାର୍ଟ 6 ଏମିତି ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତେ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଦେଖ, ଏଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁଣି ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସମୟ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଠିକ୍ ଅଛି।